لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب مثلهن من الأرض ورب ما بينهم ورب العرش الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mbala tanto ama barkada mi kisin ne ma hinna fe ka jidi ka dan fe wala son xere man ka alakra Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na furu ñol mo furu muso sanu mo furu muso kunandi mu'minu baw anaka sahaba ko logelo munuma toto chesrila dinay barala amala deli alaka an yeru labanye alaka kishi shitane toroma alaka kishi an nindu mo toroma alaka kishi an ninkun toroma alaka kishi an kewalu toroma anga jamana alaka basgi alaka kolosuma alaka neman jiga kono alaka here jiga kono alaka basgi jiga kono alaka toro wuli alaka fitna uba alaka jamana an jamana de alaka kishi unyini ba jugo be toroma alaka kishi jamfa jibe toroma alaka hinanga bama tawla alaka yafuma yanko alkiyama jigi yoro folomina no kaburu konna ya rabbi alako dawro nema alako kaburu noro alaka on yaru nyaka nga dongo no alaka ambe kunaja allahumma salli ala muhammad nala sona dunya fo ka fo alay buyami ga alaka na manto yi sallallahu alaihi wasallam sallam ni kaloina o doy sanayele événement o kala ni kaloina la halno yasro dati utma don bawo yu kala da fana ke o fana na no e tasro fen chama be mo be chayaka ako yere be ke en réalité ako be ke mais plutôt utma la kalli ci wa fe ba confusion fi ci ni be ke adatika ke la dati muna o ni fana yo ñoy mais chama c'est que kelaw chama be mi fo o de kalo inclé mugan ani wolonvla o me kuma woro be fo la nga siga kon temina ko inkela wa wole ba intéressé akela kalo clé folo saw akela clé mugan wolonvla o nasra akela en réalité alhamdulillah akela bunya ya akela leçon akela kuma kungorotay alakira na manto masal sallam kadaka ni e bonya ke dutigi ye o e dude nga bonya alaka an bonya ni e bonya ke jamana tigi ye o e jamana de nga bonya ye ni me day dila merma avec commune mina o ma ka bonya ye ainsi de suite alaka an bonya ma ala alakira bonya wa bonya ke la alakira na manto bedi sallallahu alaihi wasallam ni événement qui la récompense li akela bunya ko segi sarali nyeji che dususuma dususalo événement qui lodi arabu ba fa ko tasliya misal yala mado ma yumando sebay na fulo babulo funa serito allahu akbar otiki kibla chidola ko doga esro chila muyi toro yero kono ba don otiki to na e bolo langoloto parce que ale rebe nyuma yake mawe ka sor hala mu uchi halu taka barala surtout ay taki la mission dola problème de esro toro de esro mission sera fait ni funa ser bayeni me ale mu be fanton son be yatimo son be miskino son abe nyuma yake shu ani clé o kelenga mabla ko la problème ko tigi soro koni ka o sanjara voilà donc na an bena kan ko o bisika ke o ma nyuma tabulo ni ma nyuma ibla chila ni kungo yi soro ka no sonja abe ni sara ko nyuma o kuma te alama subhanahu wa ta'ala alami nyuma gelaw ka nyuma gelay alami financier ka financier alami hine ba ka hine ba bay arham jomba to dafa arhamu arrahimi ala to leti monsieur Soura donc entre parenthèses ko ni be dugo ke ni be fe dugo nga jabi jona ala ka nga dugo jabi ki be tuwa ni flifla la ki be dugo la dro ki be daba kama ba fo ya arhamar rahim ya arhamar rahim ya arhamar rahim ki be temen dugo je pense que absia ka aya ajati mina
dugawu avec dugawu minnu ye a bɛ minnu assister a bɛ minnu ye vidéo kan que ça soit les pays arabes walima an yɛrɛ fɛ yan n'i y'a jateminɛ sunkalo surtout sunkaloba in natɔlo ala k'an si tɛmɛ a kan hɛrɛ la donc i b'a ye nin mot in bɛ répéter donc c'est pas inutile nafaba de b'a la ka to dugawu la ka to k'a fɔ ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ou bien birahmatika ya arhamar rahimin ko n'i y'a répéter siɲɛ 3 mɛlɛkɛ dɔ b'a fɔ hɛ ko karamɔgɔ e ko ko parce que a kɔrɔ ye hinɛbagaw ka hinɛbagaba tu vois hinɛ maa o maa fɛn fɛn bɛ hinɛ ala bɛ hinɛ n'a ye o tuma e ko ko ala n jaabi hinɛbagaw ka hinɛkɛlaw ka hinɛkɛlaba o mɛlɛkɛ in b'a fɔ ko i t'a da dɔn e t'a dɔn de n'o tɛ a ka bon n'o bɛɛ ye wa a y'a ɲɛsin ma a y'a occupé la a wele a b'i jaabi Allahu akbar donc o la n'an bɛnna kan k'a fɔ maa ɲuman ɲumankɛla min ye facteur ni a y'i bila ci la ni gɛrɛgɛrɛ y'i sɔrɔ ala k'an lafiya e kɔni ka nisɔndiya a bɛna e sara ni min ye e b'o san bɛɛ k'o hɛrɛ la n'an bɛnna o kan an adamaden damaw ni ɲɔgɔn cɛ ala ta ka bon n'o ye o tuma alakira sɔlɔlɔ salam ni événement in dila ma k'a invité ka bɔ dugukolo lahɔrɔma yɔrɔ dɔ la ka taa lahɔrɔma yɔrɔ dɔ la fɔlɔ ka sɔrɔ ka to yen ka yɛlɛ ka taa Allahu subhanahu wa ta'ala fi mais a kɛla examen ba dɔ le kɔfɛ a kɛla test ba dɔ kɔfɛ o ye jumɛn ye jigilatigɛ ba fila y'a sɔrɔ san kelen ala ka an sutura ala ka nimaniya d'a ma a furumuso an ba Khadijatul Kubra ala ye o minɛ a la o san o min tun jɔlen don a kɔfɛ furu sutura ani financement sutura ka d'a kan muso in tun ye nafolotigi ye a y'a ka nafolo bɛɛ di alakira ka disposition na min ka d'a ye a b'a ta min ka d'a ye a b'a don ala ko la o tuma a ye alakira dɛmɛ cogo bɛɛ la a y'a sutura o tuma a y'a kɔkɔrɔma don ala ye o ta ka bɔ alakira kɔrɔ o san sallallahu alaihi wasallam lajarabi filanan kɛla jumɛn ye o tuma a ka défenseur mun bɛ don ani kafiriw cɛ kafiriw mana disposition ta tuma k'u bɛna tɔɔrɔ s'a ma min b'a a tɛgɛ kɔkɔ ka yir'u la n'u bɛ reculer n'ala tun y'a bonya yira magankaw la ka d'a kan magan dugulen don autochtone don d'origine don n'o ye Abu Talib Badra Ali fa ala y'o cɛkɔrɔba in fana minɛ alakira la o san kelen sallallahu alaihi wasallam n'a taara so min b'a hakili sigi n'o y'a furuɲɔgɔn ɲuman ye n'o y'an ba in ye ala y'o minɛ a la n'a taara so an ba in tɛ yen ni kafiriw ye bɛnbɛnbɛn tigɛ a kama a bɛ ɲɛsin min fana ma ala ta kɔfɛ n'o tigi de bɛ don ani kafiriw cɛ ala y'o fana ta ka bɔ a kɔrɔ donc dusukasi bonyana hami bonyana a bɛ fɔ ko amul husn ko ni min jigila misɛnya san mun wɛrɛ tilala ka kɛ o san kelen tellement magan yɛrɛ kɛla komi magan nege bɔra la ka d'a kan ni muso barikama in tɛ yen du kuloma in tɛ yen ni a gana a bɛ taa bɛnakɛ min fana fɛ n'o bɛ don ani kafiriw cɛ o fana tɛ yen donc a bɔra k'a bɛ taa dawa kɛ magan environnement na Taïfa bɛ à peu près 70 km ou 80 km de la Mecque. C'est comme yani Ouélé-Ségou, voilà comme ça. À Taraï, à pied, en Zayd ibn Harissa. À Taraï, où l'on fait alam ne ka sarake tellement ou Congolais ka kono, kadaka kafiri beikili, al kufru milla wahida, kafiri beikili. La kalimanya dam. Otuma lu Congolais ka kono, ko lu te kuma da lu ya me ko abika la ilaha illallah fo magan ko na se lu ma lu ngono ko abina lu soro. Olu y'u fa sɔrɔ joso mun na ka olu ko dabila ni ala baden ko bɛɛ to yen ni diɲɛ baara caman ye ko k'o confier ala ba kelen an k'olu tɛ se k'o kɛ k'a bɛna olu sɔrɔ alakira taara sallallahu alaihi wasallam a y'i ɲɛsin dugutigiw ma k'a dana tigɛ n balimaw ko n bɔla janfa kalama min sirilen ɲɛna ala k'an kisi janfa ma u y'a lamɛn jaw n'u ka ŋaniya juguya bɛ ɲɔgɔn na u ko k'a ko kɔnɔ k'u bɛ na u taara u ka dugu denmisɛnw minnu tɛ siranko ɲɛ n'u tɛ ko dɔn tɛ maaba dɔn tɛ tunkuru foyi la
kolonbalu ani delengaw ani fato ani lagalato ka t'olu wele kana alakira bon sallallahu alaihi wasallam alakira ma foyi sɔrɔ a bɛ min kɛ f'a bɛ k'a bolo kɛ k'a yɛrɛ protéger sallallahu alaihi wasallam danfɛnw la sɔn hɛrɛ ma Zayidu kɔni tola sa la tarmu rasulallah la tarmu rasulallah la tarmu nabiyallah a kana ala ka ciden ma ani Zayidu min taara makari ko danu n'a fɔbaga y'a fɔ cogo dɔ la i t'i su kasi la Zayidu ni Zayidu nana a côté droite fɛ a b'a fɔ ko a kana ala ka ciden bɔ kabakuru bɛ na yan fan fɛ Zayidu bɛ yɛlɛma a b'a fɔ a kana ala ka ciden bɔ ni ye ala ka ciden a kana bɔ a kana ala ka ciden bɔ a bɛ munumunu kana kɔfɛ kabakuru kɔni bɛ ka Zayidu kɛ riwaya de la Zayidu kirinna joli jigila ala kira ka sabara kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam karamɔgɔ ni saya yɛrɛ tɛ fɛn bɛ nin bɔ ala ka nimaniya d'a ma ala kana to nin ka kan na dɛ n'o tɛ ne y'o aw an b'a fɔ k'a ma s'o la Allahu akbar a tɛmɛna o kan donc kuma surunyana ni épreuve ba ninnu y'a sɔrɔ funanseriw ka funanseri setigiw ka setigi o y'a ye sa n bɛna na ko kɛ e ye k'i récompenser kabi n ye dunuya dan ka lahara dan ma ɲɔgɔnna kɛ danfɛn ye o jumɛn ye n bɛna na e ta ka taa fo n yɛrɛ fɛ yen fo sanfara 7 sanfɛ fo larisu la n b'i dusu salo n'o ye sallallahu alaihi wa sallam donc tɔgɔma in kɛra récompense de ye tasliya de rasulillah sallallahu alaihi wa sallam k'a dusu salo lajarabi minnu y'a sɔrɔ ala ka sira la ka d'a kan a m'a sɔrɔ commerce la a m'a sɔrɔ affaire la a m'a sɔrɔ titre ɲinina muso ɲinina mais a y'a sɔrɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam donc nin b'a jira anw na i fana mɔgɔ ka laɲini tɛ ko tɔɔrɔ k'i sɔrɔ diinɛ na mais ala ka an kisi a ma ni lajarabila ni diinɛ sira lo i nisɔndiya iza asabatka musiba fi sabilillah fa abshir islamɛ cɛ islamɛ muso e wulila i ko ala e sigila i ko ala e tɛ foyi dɔn ala kɔ e dusukun ɲɛsin don ala de la k'a dɔn ale de y'i dan a ka kɔlɔsili b'i kan i b'a ka latigɛ kɔnɔ a ka latigɛ bɛ boli kan i tɛ taa k'a to wa i bɛ segin a ma e bɛ ka ɲɛnamaya kɛ ni o lahaliya ye ko ni ko e sɔrɔ ala ko sira la k'i nisɔndiya ni ko e sɔrɔ ala ko sira la fa abshir i nisɔndiya hɛrɛ de b'a kɔfɛ ala ka n ka hɛrɛw caya ala ka an sabati ala ko kan maintenant tɔgɔma in yan'a ka kɛ ko dɔw kɛla o ye jumɛn ye labɛn dɔw kɛla alakira la sallallahu alaihi wasallam mɛlɛkɛ nana ta k'a disi fara ka opération k'a la opération divine Allahu akbar an bɛ chirurgie ni opération mɛn chinois ni kibɛw ni jumɛn yali koyi mais opération divine jɔn bɛ k'a baara kɛ Jibrila superviseur général ye jɔn ye Allahu jalla jalaluhu opération bɛ ka kɛ ala yɛrɛ de ka observation kɔnɔ ka ala kɛra disi ci sallallahu alaihi wasallam k'a ko ni zamzam ji ma o zamzam dɔnnibagaw ko ni ji tun bɛ dugukolo kan min ka fisa n'a valeur ka bon ni zamzam ye o de tun bɛ kɛ k'a ko mais nin b'a jira ko diɲɛ bɛɛ ka n'i yɛrɛ sɛgɛn foraji tɛ dɛ jigin ka taa la fo tahata sara i tɛna ji sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ min valeur ka bon ni zamzam ye a tɛ yen alakira ko ma o zamzam lima shuriba lahu sallallahu alaihi wasallam a ko zamzam tellement barika b'a la n'i b'a min n'i y'a min ni ŋaniya min ye ala b'o k'i ye jatigiw tɛ tulon k'a la o bɛ tulon kɛ fɛn bɛɛ la fo zamzam bawo bɛna sonsori n'u tɛna sujudu k'a ye alimamu Allahu akbar haramu baarakɛlaw yɔrɔ nettoyelaw hali militaire hali corps avion hali polisi minnu bɛ kɛ haramu kɔnɔ a bɛna dɔrɔn a b'a Allahu akbar a b'a ka bere bɔ a b'i jigin a kimiri kan a bɛ zamzam ci a b'a valeur lɔ o tuma o ye zamzam ta ka alakira dusukun ko sallallahu alaihi wasallam ka sɔrɔ k'a yɛlɛma k'a fa et puis zamzam nin kɛla tustun min zahab a tun bɛ minan min kɔnɔ i n'a fɔ opération bɛ kɛ ni minan min ye Jibrila ye zamzam ji kɛ sanu mais sanu tasa dɔ de kɔnɔ alakira dusukun nettoyé alakira dusukun cila histoire kɔnɔ a bɛ siɲɛ dama bɔ sallallahu alaihi wasallam ce n'était pas la première fois a delila ka opération in kɛra a la à l'enfance
ka to kungo kono bugangena Jibrila kelen jigila ani Mikaila o y'a sɔrɔ a n'a tɔɲɔgɔnninw bɛ kungo kɔnɔ o tuma o y'a ciblé k'a minɛ tɔw bolila o munumuna n'a ye yiritu dɔ kɔfɛ ka taa disi ci sallallahu alaihi wasallam donc o tun y'a labɛntɔ ye ka cɛya kɔnɔ o tuma nin don dɔnnibagaw ko bon munna a fitininama disi in cila ɔ ka tila ka na a opérer voyage su ala ka chercheurs sara vraiment cɛw ye cɛsiri kɛ diinɛ in na ala k'an fara cɛbaw kan o bɔra ni résultat min ko walasa a bɛna yɛlɛ ka taa yɔrɔ min na o yɔrɔ tɛ juguya lɔn a tɛ hasidiya lɔn a bɛna yɛlɛ ka taa yɔrɔ min na o yɔrɔ ni adamadenw tɛ kelen ye danfɛn minnu bɛ yen o ni adamadenw tɛ kelen ye o tuma ala ka se n'a ka lɔnni kɔnɔ a y'a dusukun bɔ opérer ka kɛri nettoyer ka sɔrɔ ka zamzamji don zamzamji dontɔ o ni o tuma a bɛ se ka yɛlɛ cogo min na ka taa ala subahana wa taala ka audience la sanfara 7 kɔnɔ a bɛ se k'o supérito cogo min na k'a to a ka adamadenya forme na ka sɔrɔ tɔɔrɔ ma sɔrɔ ko opération in kɛla o de kama sallallahu alaihi wa sallam k'a programmer k'a labɛn na min b'a to a bɛ se ka voyager ni supporter sallallahu alaihi wa sallam o kɔfɛ o nana ji fɛn fila d'a ma bɔlini fila d'a ma kɔpu u nana kɔpu fila di alakira ma sallallahu alaihi wa sallam kɔpu fila in bɛɛ falen don min fɛn na aw yɛrɛ ye nin lamɛn ka caya sisan à partir désormais an bɛ to ka ɲɔgɔn bilasira ni ɲininkali kɛla dɔrɔn n'a ma jaabi dɔrɔn ne bɛ n ka minɛnw cɛ n bɛ taa safo seli misiri wɛrɛ la o nana kɔpu fila min d'a ma kɔpu fila in kun falen don min fɛn fila jumɛn na jɔn b'a jaabi a kana yali ko i t'a ɲɔgɔn kɛ de ka sin ka girin k'a fɔ ten il faut la permission d'abord qui lève les doigts en hein ouais c'est ça hein ni mena fal jago kɔnɔ na ni fal ma kuma i bɛ sira fara kɔnɔ ala ye français le ni maa o maa ye yɛrɛ di ala ma i bɛ tugu gerebu kɔ i bɛ tugu alimamu kɔ i bɛ wajulu lamɛn ala fana bɛ dɔ d'i ma yarabi ala k'an nafa ni wajulu donc effectivement u ye kɔpu fila min d'a ma u tun rempli falen don ji ani nɔnɔ Jibrila kɔni bɛ k'a lajɛ donc o b'a jira Jibrila ma d'a ma parce que Jibrila bɛ k'a lajɛ a bɛ ɲini k'a guider mais a y'a to a yɛrɛ ma Allahu akbar donc alakira sallallahu alaihi wa sallam ala y'a kɛ alakira ye nɔnɔ choisi a ye nɔnɔ ta a y'a min Jibrila kontana Jibrila ko ya Muhammad asabta al-fitra law sharibta al-ma la ghawat ummatka la ghawaita wa la ghawa ummatka ghawat ummatka ako i ye nɔnɔ min ko ɲɛna dɛ o diyara ne Jibrila ye dɛ ne kun siralen don n'i tun ye ji min a ko ji le tun bɛ e mantonw halaki Allahu akbar donc a ye nɔnɔ min alhamdulillah et puis nɔnɔ n'i bɛ dumuni kɛ dugawu kelen bɛ yen i b'o dugawu de fɔ dumuni na kɛla sogo ye o kɛla kini ye o kɛla to ye o kɛla sari ye o kɛla fɛn o fɛn bisimilahi allahumma barik lana fihi wa at'imna khayran minhu fo n'a kɛla nɔnɔ ye n'i bɛ nɔnɔ min don o don dugawu bɛ falen ala ka limaniya d'an ma tu vois wala ala kɛra ye nɔnɔ choisi nɔnɔ tɛ manamana fɛn le lait est un aliment complet hein nɔnɔ laban ghiza o kamil nɔnɔ ye balo dafalen ye o de la i bɛ ka ɲɛnamaya k'a kan foyi t'i jɛ donc ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko n'i bɛ dumuni kɛ i k'a fɔ bisimilahi allahumma barik lana fihi wa at'imna khayran minhu n'i bɛ dumuni kɛ tant que i bɛ diɲɛ kɔnɔ a mana diya cogo o cogo k'i ka nin fɔ kɛla sɛ sogo ye o kɛla wɔlɔ sogo ye o a kɛla tɔngɔnɔ ye o a kɛla diɲɛ fɛn o fɛn ye sa a kɛla jɛgɛ ye o a kɛla jɛgɛ fan ye o e kɔni k'a fɔ bisimilahi ni ala tɔgɔ ye n bɛna n ka dumuni in daminɛ allahumma n tigi ala barik lana ma fihi barika don an na dumuni in na a kɛ n farikolo nafana ye i k'a kɛ a kɛnɛya na i kana kɛ n bana sababu ye i ka tila ka kɛ n ka nimaniya jidina ye i k'a kɛ force ye n bɛ e ala ɲini n'a ye barik lana fihi barika don an na kɔnɔ wa at'imna khayran minhu dumuni caman b'e bolo o ka di ni nin ye piwu ala an ladumuni na min ka di nin ye ni jɛgɛ lo a fɔ ala bɛ i ladumuni na min ka fisa ni sogo lo a fɔ ni fɛn o fɛn don
yani ka sala bena ila dumun na min ka fsa nay fona kala nono yi ala kala ko kale ma dumun ye min ka fsa nono yi kinya kono sallallahu alaihi wasallam donc ni c'est la nono ma e be duwo yelema e be version yelema e ba foto di bismillah allahumma barik lana fihi wazidna minhu itafo wati ibn khayra minhu de ala ni nono kenay ni nono smalim bay ni nono naturel ala barka do ana kono kan na fanay ika an la mi nono chama na nono herema chama na yayi femere te mi ngafsa nono je kono kiba fo wazidna minhu e delle me wati ibn khayra minhu ni nono mi ni ko wati ibn khayra minhu ika ko ide itna fo so mi ngafsa nono ala kan na fani loni maintenant o willa o tama damne da ala kira yalla daba min kan jibrila nan buga mi dogo ka bola arjina kono kada kan ayre dandugo fe monte dugulo kan anyeda e hadama di nyeda e chekai ha ba fo ko do ga chef de famille walma do che chekai mais kasro ka farto ke buga yin sisa ka farto ke o kieli no ba fo cheval blanc ka kla ka kamankala Allahu akbar ha kasinan kala wafma ko al-buraq ate sobo en réalité mais akabo anga fali nu donc abe milliers olu nyonje a cheka ko jugu anana jo jibrila labe ko ala kala kayele sallallahu alaihi wasallam ala ko bismillah ka be droit yi iba ko wala iba fo baga mi minge e illa ma ala ma ki perge jibrila ko buraku ako wallazi nafsi biyadihi ma rakibaka ahadun akram ala Allah minhu usbut ako buraku e ka mun keta ako na jibrila ben kali masala na jibrila ni be masami bulu masami ne dan fema del ka yele e kan bi min ka bo ala yoro ka temani ka il poser jibrila ku ke seu natna ni anana krimne la kira yele la kan sallallahu alaihi wasallam maintenant jibrila destination foyer sallallahu alaihi wasallam amina avant on avait voyagé avion na et voilà distance ni fait une photo na jibrila destination fo comment c'est ça Mohamed tama imina lama 120 takala mais anga destination terrestre destination terrestre anga duguma voyager na amina nyeshi Jérusalem amta masjid al-Aqsa ma ilabe ala kasra no ya buraku meka bol tugumna monsieur bagayo na yo don kabako beban sika hésiter quelle atena duzukuna parce que chitana bina fo en ala che choukili 12 heures de temps hein et quand ni voyager ke kalo parce que kalo keli kabo alkaba kata Jérusalem voyageur ou fait oui 1 mois les folon bugana ka toy kasro ka yele kata fo 100 francs wolon vla la fo ala fi ka kla ka jiga na be fajirima ka fajiri sel duguma ni ya bla dama de ngam minangono e ti sunya ka dala mais ni ya bla ala ka minangono ala be fenga minto e jalla jalalu Allah est capable de toutes choses ala se fait bela inna Allah ala kulli shay'in qadir ala kan man yadam wa kaba ko yoro de adabalo le kama wala sa anga an yera sunya ala la naka miri ka nyon hakli jigala kalon ala se ko bela masami sela kan ke o te dese ki ga nyene maya fo iglan o te dese ki ga do jabi o te dese ki ga bana frake o te dese ka e ka fo réaliser jalla jalla ala kan ma ko glam donc jibril mo nyefo burakum me ka tali vitesse moye ko burakum me nyai wali ba nyai wakati na ya nyeki se wora ka nyai bo afara kuno na nyai distance yi al no kala 1000 km na ya nyai tuku ka yele dro ba sura temenoka ene ala che ebe fait moyen de déplacement melo min ka tel du wolo kan mo hala avion on avion mi tay e ba tato e tay e avion mi teme bay ali chauffeur la lo bay avec lumière qui la kata donc pour akuta mi na le ya nye de wora na kedo kena yi na nya tu ka yelati o ba sura ateme no kan donc ali yorom te Jérusalem yo be so wo ñon tanke wo shu kono ala kan man ya dam o kun te jigi fiyo funa kela jibril la ka permission wo te jigi fiyo funa kela kadika ala remercie lié sacré la tama en kadi kojugu a ñone sorti ala kan man adam
Oui, là aussi, là, frontière entre Égypte ni Israël. Égypte et Israël, frontière là. Kulu barkama mi be watini wa zaituni wa turi sini. Ay hagato. Wa turi sinin. Ala ina mila Musa ke ciden o yoro le la ka to bugangena. Na ye lumière ye na ye ko tasmalu ja ala le ka n'Europe la. Alhamdulillah. Donc au taray au sila ko Jibril ko buraku ka jo buraku jo la escalier ke mais escalier yemu pour remercier les bons dieux kadaka ala kra balmange nabila Musa ala o kanu ya ka ke ciden ya yoro barkama parce que ala yɛrɛ ko Musa ka sabara bɔ ko yɔrɔ barikama no o kuma ko ala kɛra ka ala barika la ko ala kɛra jɔ la ka dɔ fila sigi est ce que taama bɛ diya ka tɛmɛ nin kan u bɛ wuli u bɛ continuer n'u sera dugukolo yɔrɔ min na événement min kɛla ye Jibrila b'o fɔ a ye n'u ka kan ka jɔ n'a bɛ ala barika la walima n'a bɛ ala tanto walima ni halakili de kɛla Adu ni Samudu u halakila yɔrɔ min na ka bɛlɛ kalaman jigin ka u dame Allahu akbar n'o fɔla a bɛ ala barika la a bɛ tanga ɲini ala fɛ ka bɔ tiɲɛnikɛlaw tɔɔrɔ ma o tola ten fo ka taa se Jérusalem an balimaw o selen ja taama o destination ye kun ye kun dama dama o dɔ ye an b'a fɔ ko cidenw ka ɲɛmɔgɔ ye jɔn ye cidenw ka alimami ye jɔn ye ala kira kɛ sallallahu alaihi wa sallam ala kira Muhammad o kuma o médaille bɛ na taa d'a ma misiri de kɔnɔ donc c'est comme si a bɛ ka taa médaille de minɛ misiri in na o y'a takun dɔ ye a takun filanan ye jumɛn ye a n'a balimaciden minnu n'olu tɛmɛna fil de temps kɔnɔ n'u ma ɲɔgɔn ye yanni lahara cɛ a n'u ka ɲɔgɔn ye ciden 312 ale y'a 13nan ye a n'u bɛɛ ye ɲɔgɔn ye misiri in kɔnɔ ni ala tɛ nin bɛ kɛ cogo di Allahu akbar. Donc misiri in kɔnɔ mission sabanan ye jumɛn ye ni foli banna ka seli ban ni médaille dilan ma médaille bɛna d'a ma cogo di est ce que o bɛ n'ale kana fɔ ko chevalier de l'ordre national ka pensike k'a minɛ non a bɛ d'a ma parce qu'il va diriger la prière avec les prophètes sallallahu alayhi wa sallam c'est à dire ale de bɛna na kana n'u sera misiri kɔnɔ o sera misiri kɔnɔ dɔrɔn Jibrila bɛ mun kɛ misiri donda la farakuruba dɔ bɛ yen farakuru nɔrɔman ala ka danfɛn kabakoman ba Jibrila b'a bolongoni kɛ ten i b'a fɔ truelle hein ben c'est quoi oh tournevis donc a bɛ bolo kɛ ten yɔrɔ min na kabakuru la wo bɛ bɔ kabakuru la ten net fo kɔfɛ f'i bɛ to ka dugukolo y'a kɔfɛ a bɛ ale ka yɛlɛnkan fɛn ani alakira ta sallallahu alaihi wa sallam a b'o dajuru mɔrɔmɔrɔ ɲɔgɔn na k'a sɔri kabakuru in na k'a siri o ye leçon ba le ye umma islamique ye c'est à dire silamɛw ye k'a yira k'a fɔ jɔn bɛ se ka Jibrila ka so sonya jɔn bɛ se ka alakira ka yɛlɛnkan fɛn sonya sallallahu alayhi wa sallam mais nin bɛɛ la a bɛ fɛ k'a yira n na i ka nimaniya mana bonya cogo cogo sababuya ta kana i ka moto kura fili kɛnɛma ko wajulu ka di ko i bɛna ko ala b'a kɔrɔsi n'i nana n'i bɔra i bɛ fɔn a la ala k'an sutura kana ban ka baara kɛ kana sigi misiri kɔnɔ seli bɛ o seli tɛ yen i dalen don misiri kɔnɔ kalan bɛ o kalan tɛ yen i bɛ misiri kɔnɔ maaw bɛ taa baara kɛ su ma ko foyi foyi en pleine journée i balen don ka bɔ ko nimaniya b'e la ko ala b'i balo kɔngɔ b'i n'i ka denbaya faga kana métier diɲɛ métier caman ye e ma kɛ bureau kɔnɔ baarakɛla ye e ma kɛ intellectuel ye e ma kɛ service baarakɛla ye e ma kɛ maçon ye e ma kɛ métallique ye e tun ma kɛ sɛnɛkɛla ye e tɛ foyi kɛ ko nimaniya b'e la k'e bɛ ka ala bato k'o bɛ non Jibrila nin bɛɛ de bɛ sɔrɔ Jibrila ka nin fɛn in kɔnɔ démonstration in kɔnɔ c'est à dire sababuya ta ala ka nimaniya d'a ma fugariya o tɛ silamɛya taa n'a ye dɛ ele bɛ mɔgɔw dala longolo safo mana jigin tɔw bɛ taa so o y'a ka delili kɛ wagati ye yala yala ka taa mɔgɔw déranger walima a bɛ mɔgɔw ka numéro ta ala dun b'a la a ma ta dɔwɛrɛ kama
pour quémander les gens. Au Teslamé à tabou. Wa critère munu fola lahara. Na la yan mansi. Comme rodo be ni olu na toy dro kana karamo ngare. Ki ka wajul lame erebe mo rodo dikri kasro. Ima karamo nga. Do be olu be na togodi. Bitua bi iba fo jina be mo mina ala kan an lafia. U tisika klinga to ma fiu. U be kiti be pinki ba. Iba fo ni chef faga yana ka suma. Ni e kami faga yana ka suma abe pepepe nge olu be na te kiyama kenekan. Fo mo ko be sra blonye. Abi yele mata. Fo destination mi ira la betati. Hal ni kulo kemelu. Aujourd'hui, tout simplement, iriba du nom, iriba. Les intérêts bancaires. Ni mo ngamba bla ka bla de. Ni ma bla ni ala ya to atache de. Jalla jalalu. Ala ma delika fo. Barala minka gwa ka fo. Ni ma to. O kuma prêt, ne ala be prêt amena keleke. Meleke erete dugulo yere te sans prêt te foi te fo e ka prêt ale ala be prêt o e kele sku ajme. Ala o fo iriba la. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن oye olu o critère ni ko ne mawo mai lahara fa on fa tibe ka bi akungolo kan abe bi akokan abe muruti abe nati atisika klinga tama apme riba barake ni sa ele mano ba wele ka dama ko aka na folo wolo lan nan ya ka intérêt wal manay juruta na ba sra be do faraka aflabe ala kan mania dama maintenant ma waro na to fola olu tajme olu bena kiyama keneka il va fournir car compagnie nous follow na ni fait diallo transport nous ni car korla ka assassi tourner ka ayelma ka pancheti avec na to comme n'attendez ni ya fi besra blare chedo be na te kiyama keneka ou kaman kelembe ni ka se duguma ou kaman karle no ko dishi janto be para ka to na tisika clé ni olu yedron ala kan na balma muso chamantigu kishi ala kan nous son clé marati ala olu ye che oye munu kun clé lento muso ni wonje akama be karpa na yere ko ka ba clé ato be jenge parce que ala ya dawa kama atisi ala e femi dawa kama atisi bo fe otmane otgi na toy sra blare alonga fo ni mun de ka nyana ba muso ni wonje kan muso mi ka dai ni safo jigila dro tanta bolo fa be téléphone fa be tili yakata so kon aywa ni la jarabileno miskina no ka ko mambo abolo abe do fo minuit walma 3h ale la ko ambala ka do ale fura sura tala ni chebe fando fe jarake be fando fe abe ko ngado e be yele ko kan me o ma na be miskina fe seli dabola sare monsieur sura abe do nyanga na folo kata ko katambata ka karo ni fon ke ka silda o siljuta na bola sa bina sildamne fo fajiri ka ya folo miskina o jatimine nini be yan fe ba yele ko kaneme ibi yele ko kan ni barod mo me na be ne fe selde be ke ko shando la nana do la nyanga na katapilla la ko pinga koloshi bla ka do nyanga na yana ka bo na so muso itafi takafili ku yante misri takafi kale ka sote misri na ba ma kata misri wala lahara do fana ka critère nu be na keneka fama ya tola dinati ya tola la kan bekishi ala e min fo ni ya keni matubi almam ya tala karamo ya tala wallahi ibe be a piège ala ka limani adam Allah subhanahu wa ta'ala est très juste ala clé no ala te mokoto ni mami makala no srana ala nye ala bo sara ni mami kala na ni masra ala ye enemi ka ala ba de kan ala kan man yadam okuma be ki rekoroshi nunu fana be na kiyama kene kan u kamangere karle no u jengele no ba fo kar koro nutna yelema u kungolo kan u tsika klinga tama u lu kiye munu kunte kle furu muso ni wonje ala kan an son kle magachi ala ka kle magachi an no yayi an furu muso ni wonje ala kan nu labanye
maintenant an ka kuma bɛ min kan sisan n'o ye delili ye n'an ko an b'o sɔrɔ Jibirila ka leçon kɔnɔ k'a fɔ e ye silamɛ i dalen don Ala la o kan'i bali ka baara kɛ n'o tɛ i bɛna kɛ fugari ye i bɛna kɛ mandiya ye ka maaw tɔɔrɔ an b'o sɔrɔ yɔrɔ jumɛn lahara don mɔgɔ minnu bɛ na ni critères bɛ dɔn dɔw bɛ yen buden kelen t'u ɲɛda la buden kelen i b'a fɔ ko saga kunkolo jenini saga kunkolo dunnen k'a kolo fili walima u sulama u karakasi bɛ wuli cogo min na farikolo tɔ bɛɛ ye chair ye mais ɲɛda in n'i y'a ye dɔrɔn i bɛ boli parce que a sulama wulila kaburu kɔnɔ cogo min na ɲɛ in bɛ ten o bɛ mɔgɔ siran dɛ han donc ale fana bɛ nati kɛnɛ kan bon n'i y'o ye maa o maa la o de ye minnu tun bɛ baara dabila k'a kɛ fugariya ye ka to ka mɔgɔw deli n'i y'a ye i b'a fɔ i k'i denmuso d'a ma n'i y'a ye i b'a fɔ i balimamuso d'a ma mais fugari kɔrɔba a tɛ foyi kɛ a tɛ sɛnɛ kɛ a tɛ jago kɛ a tɛ kalan kɛ a tɛ métier kɛ a tɛ foyi kɛ a sen ka kɛnɛ a bolo ka kɛnɛ a bɛ to ka maaw de deli o tigi mana wuli lahara hali n'a sɔrɔ a ye kuranna ni durusi n'a wulila lahara kɛnɛ kan a bɛ wuli ka sɔrɔ buden kelen t'a ɲɛda la Ala ka nimaniya d'a ma donc o la n baraji Jibirila ye nin démonstration kɛ u sɔrɔla ka don misiri kɔnɔ o donna misiri kɔnɔ sisan mun kɛla an balimaw u donna yɔrɔ min na dɔrɔn u taara sɔrɔ yɔrɔ mɔgɔ t'a fɔ olu kɔni ma ko an ye ara tile a bɛɛ ciden al-mursalin ciden 312 Alakira y'a 13 na sallallahu alaihi wasallam a donna yɔrɔ min na dɔrɔn a y'a sɔrɔ u bɛɛ wulilen don ka jɔ ka ran kɛ net u parilen don u parfumelen don u peignen don u bɛ ordre dan na Jibirila ye bolo sin alimami jɔyɔrɔ ma ko Alakira ka taa jɔ sallallahu alaihi wasallam donc médaille in filɛ médaille in bɛna di sisan u bɛ seli démarrer a ye lɔ 2 seli donc salam bilala médaille di la imamul mursalin cidenw ka alimami cidenw bɛɛ ka chef o de ye Alakira ye nin don misiri kɔnɔ karamɔgɔkɛ ne ko k'i bɛ maa o maa lajɛ i bɛ taa bɛn général dɔ ma a bɛɛ général a bɛɛ ciden n'i y'i bolo bɔ n'i ma bɛn nabila Ibrahima ma alayhi salam n'i y'a sama i bɛ bɛn nabila Musa ma alayhi salam i bɛ bɛn nabila Nuhu ma i bɛ bɛn nabila Dawud ma i bɛ bɛn nabila Yusufu ma i bɛ bɛn nabila Haruna ma a bɛɛ nabila Alakira tilala sallallahu alaihi wasallam u ye ɲɔgɔn tigɛ serré k'u fari da ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn fo u bɛɛ nege ɲɛnafin bɔra ɲɔgɔn na o don ka d'a kan u bɛɛ b'a fɔ ko wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad an nana mais an ka lagare ani an ka patron lagare do parce que ale de bɛna bɛɛ kɔfɛ ciden wɛrɛ tɛ na mais a ka fisa anw ye Ala yɔrɔ donc an ka chef lo an ka lagare do n'a nana ka bɛn min tile ma a ye tugu a kɔ bɛɛ ciden bɛɛ ye nin fɔ fo Ala ye nabila Isa ta k'o fɔ suratu Safu kɔnɔ n'a ka di alimami a bɛ safu seli n'a ye wa mubashiran bi rasulin ayiwa aw ye Bani Israilakaw ne bɛna aw nisɔndiya ne bɛna taa mais ne b'aw nisɔndiya n bɛna aw nɔsi do k'a ye message an ka dernier message bɛ na yati min ba'di a bɛna ne nabila Isa kɔfɛ ismuhu Ahmad a tɔgɔ ye Ahmad ye Alakira tɔgɔ de ye prophète a beaucoup de noms sallallahu alaihi wasallam Ahmed Mustafa nin bɛɛ ye Alakira ye Muhammad Mahi Hashir Akib nin bɛɛ ye Alakira tɔgɔ ye sallallahu alaihi wasallam sura ninnu ko 201 yɛrɛ lo Ala ka nimaniya d'an ma donc vraiment ni histoire ni nimaniya histoire lo nisɔndiya histoire lo kabako histoire lo an b'a la deli Ala k'an nafa ni silamɛya événement ye Ala k'an ka nimaniyaw jidi Ala k'an surunya Ala la Ala k'an jurumu yafa fadal alhamdulillah an ka hakili to dugawu min arrêté no wagati mun na c'est très nécessaire a y'a mɛn ka caya ka fɔ ni lajani kɛla i b'a fɔ ko lajani mana ban d'ailleurs ladanikɛla bɛ min fɔ i bɛ segin o kan n'a tilala i bɛ salatu kɛ Alakira kan siɲɛ 1 sallallahu alaihi wasallam kɔfɛ i b'a fɔ Allahumma rabba hazihi da'wati tamma was salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athuhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta ni bɛ to ka nin fɔ ni Ala sɔnna Ala b'i don Alakira ka sunul jamana an b'a la deli Ala k'an don Alakira ka sunul jamana sallallahu alaihi wasallam o tuma an kana décourager nin na n'an ye courage sɔrɔ kuma o kuma an k'a fɔ lajani fɔla nɔfɛ a nafa ka bon kosɛbɛ donc nin kɛla tɔgɔma in ye ka bɔ Alikaba la ka taa Masjid al-Aqsa o
o taara fɛn min sɔrɔ yen o de ye ni bonya ninnu ye ka seli ni cidenw ye o tuma ani baaraba wɛrɛ bɛna kɛ alakira tɛ bɔ misiri in kɔnɔ tugun dɛ sallallahu alaihi wasallam taara misiri mun na tan a bɛna to misiri de kɔnɔ ka yɛlɛ sanfɛ sallallahu alaihi wasallam donc c'est comme si nafa wɛrɛ min ye yɔrɔ nin taali kun wɛrɛ ye jumɛn ye sankolo yɛlɛ yɔrɔ bɛ Jerusalem misiri de kɔnɔ dɔnbagaw ko ten ala ye misiri in bonya ni fɛn mun ye o dɔ ye n'ala bɛ fɛ k'a ka jɔn ta duguma ka yɛlɛ i bɛ taa misiri in de kɔnɔ alakira t'a fɔlɔ ye mais dɔ delila ka yɛlɛ misiri k'a to misiri in kɔnɔ o ye jɔn ye Nabila Isa alayhi salam Jésus Nabila Isa delila ka yɛlɛ ka kɔn alakira ɲɛ juguw nalen a kama ala ye a layɛlɛ a donna misiri in kɔnɔ a ma bɔ tugun o tuma ala y'a yɛlɛ ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum donc wa inna allazina ikhtalafu fihi lafi shakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a zanni wa ma qataluhu yaqinan k'u m'a faga u m'a panti u m'a croisé u bɛ ka min kɛ croisé ye ka min panti o tɛ Nabila Isa ye ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ mais ala ye plutôt bɔnfɔɲɔgɔnya le k'u bolo ka ko ɲaami u ma u ye min bila ka taa n'o y'a masurunyamɔgɔ ye n'o y'a ka kalanden ye o min y'a janfa ala y'o ka janfa segin u ma ka Nabila Isa ɲɛda ta ka nɔrɔ o cɛ ɲɛda la k'o n'a ka maaw bila ɲɔgɔn na ko k'ale le ye Isa ye mais ala ko ko ale ka Isa k'o m'o sɔrɔ bal rafa'ahu Allahu ilayhi ko ala ye Isa yɛlɛ ka taa a yɛrɛ fɛ yen Isa ma minɛ dɛ donc Isa tola misiri in de kɔnɔ ka yɛlɛ ka taa sanfɛ ne ma ni kisi b'a ye donc o b'a yira sankolo yɛlɛyɔrɔ duguma danfɛn adamaden n'i ko i bɛ bɔ duguma ni ala y'a kɔnɔ k'i ka bɔ duguma ka taa ale fɛ yen sanfɛ e duma sa i bɛ taa misiri in de kɔnɔ o la alakira taa kun misiri in kɔnɔ ka taa nin médaille in ta ka seli ni cidenw ye et puis ka tila ka to yen a tɛ bɔ tugun parce que sankolo yɛlɛyɔrɔ bɛ misiri in kɔnɔ donc nin ye dugumala ka voyage ye maintenant ni ala ye sigida wɛrɛ yira an na an bɛna sankolo sana yɛlɛ o fana kɛla lahalaya minnu na inshallahu an bɛna o fɔ ɲɔgɔn ye wala deli ala ka dimaniya d'an ma ala ka barika don an siw la ala k'an dusukun nɔrɔya ala k'an nafa ni silamɛya a n'a histoire n'a a mankutu ye tuma sanfɛla yɛlɛli o fana kɛla kabako koba u bɛ taa cogo min na ani u bɛ sankolo organiselen sɔrɔ cogo min na ani ala ye hadamaden minnu fana bila sankolo darajaw la sankolo fɔlɔ la a bɛ ciden min sɔrɔ yen mais sisan yalko exercice traitant à la maison voilà n'ala sɔnna awɔ non minɛn tɛ cɛ mais exercice le bɛna kɛ an bɛna exercice dɔ di an bɛ t'o kɛ so yanni n'ala y'an balo ka se tarata wɛrɛ ma aw le bɛ jija sa dɛ n'ala ye tarata wɛrɛ yira an na an bɛna fɔ ko Nabila alhamdulilayi karamɔgɔw bɛ fan bɛɛ ka karamɔgɔ bɛ dugu fan ninnu donc c'est pas diabolique ala k'an sutura i b'i ka karamɔgɔ ɲininka i dalen don min na ko an bɛ sanayɛlɛ la ko min b'a kuma fɔ an balimakɛ min b'a fɔ a ko n'ala ye tarata wɛrɛ yira an na ko sankolo fɔlɔ ala kira ye ciden min sɔrɔ yen sallallahu alaihi wasallam k'an k'o tɔgɔ fɔ parce que don o don a bɛ fɔ an ye san o san a bɛ fɔ wajilu la a bɛ fɔ kutubaw la donc siga t'a la sankolo filanan ani Jibirila taara o ye ciden min sɔrɔ yen k'o tɔgɔ fɔ fo jusqu'au 7e siècle fo sankolo 7nan a bɛ jija a b'a tila ni ɲɔgɔn cɛ a b'a recherche kɛ n'an sera sankolo 7nan na o tuma o bɛ kɛ exercice bannen n'ala sɔnna an yɛrɛ b'a tɔ dafa an bɛnna o kan ala k'o yira an na donc a ye labɛn voilà a ye labɛn dɛ n'ala ye tarata wɛrɛ yira an na n'an ko o taalen sankolo fɔlɔ la k'o ye jɔn sɔrɔ yen o jaabi ka di ala k'an ni sababa bɛn ala ka barika don an si la ala k'an kunnaja jamana ala k'a kolo suma ala ka fitinaw ban ala k'an lahaliyaw ɲɛ ala k'an lafiya اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كلما ذكره الذاكرون وصل اللهم عليه وعلى اله كلما غفل عن ذكره الغافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين